कंप्यूटर भी अच्छे ओंकार मंत्र समाप्त होइछि। जय जगन्नाथ, समस्त को प्रणाम। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतभाषः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविंशत् गीतकीर्तिः। वंशी विभूषितकरात्नवनीरधाभात् पीताम्बराधरोबिम्बाफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आज का ये पवित्र श्रीमद् भागवतीय संध्या अनुष्ठान सभापति महोदय, परिचालिका, संपादिका, प्रतिष्ठात्री आदरणीय प्रणति माँ, उपस्थित समस्त पंडित, प्राज्ञ, विज्ञ एवं समस्त शत्रुवृंद जी मैंने ये उपस्थित अच्छा। आज तो प्राय 22 जन दिशुंट से भितर पंडित गोपाल कृष्ण पंडा महाराज, पंडित शक्तिपद मिश्र महोदय, रमाकांत पाढ़ी बाबू, जगन्नाथ संघी महोदय, सूर्यमणि पाणिग्राही महोदय, बाबाग्राही मिश्र महोदय जे माने भी अच्छा समस्त को बर्तमान चांडाल बाबू जैन करे समस्त को मोर अंतर प्रणाम ज्ञापन करुच्ची। आज मत जो दायित्व दिखाई संपन्न करने जाऊँगी। प्रिय सज्जन मंडली, ये मध्य पंचम स्कंधरे जोटा कि स्वर्ग जत्र स्वर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतय, एटा स्थान स्थिति 10 लक्षण मध्यरु एटा स्थान वा स्थिति जो कि भगवान परमेश्वर विष्णु श्रीकृष्ण स्थिति कथा ये सब वर्णित होती से स्थितिटा चली बर्तमान पंचम स्कंधरे। एवं पंचम स्कंधरे प्रियव्रत राजांकर तांकर वंशावली प्राय वर्णित होती जो थी कि वर्तमान आमे ये गत द्वादश त्रयोदश चतुर्दश अध्याय भितर महामुनि भरत ताको महामुनि कहवाई कही आमर कहारी
कई संकोच हे ना कहार द्विधा आसब ना निश्चित भाव में एवं ता सहित भक्त प्रवर रहुगुण यांकर चरित्र आसी एवं महामुनि भरत जड़ भरत भाव में रहुगुण को जहाँ उपदेश देइचंती चतुर्दश अध्याय रे से सबुर तत्व उन्मोचन करा जाई सारिची एवं आपण माने जानती समस्ते श्रीमद् भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवत महापुराण ये माने भगवान व्यास द्वारा लिखित चित्रित श्रीमद् भगवत गीता रे भगवान श्रीकृष्ण जहाँ सबू कहते जो सिद्धांत भगवत गीतार सिद्धांत सबू श्रीमद् भागवत महापुराण रे तथ्य संबलित होकर से सिद्धांत गुड़िक पुणी आउ थे प्रतिष्ठा कराई जे श्रीमद् भगवत गीता पाठ करना ये भागवत श्रीमद् भागवत पाठ कर तार अर्थ तत्व जाना टे कष्ट हम जी श्रीमद् भागवत देखी ना शुणी ना पढ़ी ना भगवत गीता जानापी कष्ट हम से गोटे कथा जोटा कि भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कही सप्तदश महापुराण रचना कर सारिबा परे महाभारत रचना कर सारिबा परे मध्य व्यासदेव जो तृप्ति लाभ कर पारि नथिले पुणी भगवान श्रीकृष्ण परम लीला रस नाम जस सब किछि आउ थरे लिखिबा परे ही तांको शांति प्राप्त हैला एवं से जने व्यक्ति नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार बिंदायत पद्मनेत्र जेन त्वया भारत तैलपूर्ण ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वालित तो ज्ञानमय प्रदीप तो सी व्यासदेव आज जहाँ सब ये लिखिं श्रीमद भगवत गीतार तथ्य तत्व सब ये अच्छी किंतु ता सहित तथ्य गुड़ाक ये जोड़ी देखु श्रीमद भगवत गीता रे कहले गोटे श्लोक मात्र ब्रह्मण्य ध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति जः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विभामुषा श्रीमद भगवत गीता जो 3 शतक एटा ही श्रेष्ठ शतक बोली मु कहिथिनी कारण एटा जानी गले भगवान कर शरण रे आसीबार पई आउ बाधा पड़िबो नाही ब्रह्मणि अध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति ज ब्रह्मा ठारे अध्याय माने निज को समर्पण करी तांको आश्रय करी ये संग संपूर्ण संग त्याग करी काम करे लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विमांबसा जलपूर्ण पुष्करिणी खाई पद्मपत्र उपरे तले भी पानी पद्मपत्र ऊपर भी पानी जमी ढल ढल होता है पद्मपत्र सहित कौन संपर्क बा पद्मपत्र जल सहित संपर्क न थाए ठीक सेमती मनीष जदि यही भव संसार में रही पार से भगवान को प्राप्त हो श्रीमद भगवत गीतार कथा जहाँकि श्रीमद भागवत महापुराण रे पुरंजन उपाख्यान देवहूति और कपिलमुनि संवाद एवं एबे भरत और रघुगण संवाद रे से गोटे कथा ही प्राय आई देखिए एवं गत चतुर्दश गत अध्याय काली अध्याय जहाँ सब ये पठित होते से समान कथा संगं त्यक्त्वा करोति जह जी ये संपूर्ण संग वर्जित होकर काम करिवो भगवान को निकट रे समस्त कर्म तार समर्पण करिवो से ही मुक्ति प्राप्त हो यही कथाटा को याकू ये गोटे अध्याय 7 थर लिखा है आपन टिके 7 सेकेंड जीव मुझा आपन न कह रही पारना कारण ता ऊपर ही एटा आधारित देखो चतुर्दश अध्याय रे गोटे जगह लिखाला मध्य मांस जे स्त्री संगम निरते होई एने भ्रम द्वारा तो नय गृहे थाई केवल क्लेश को लोभाई फरे पुणी आउथ लगिला कदर्य कुटुंब भरणे मोह होंती हत ज्ञान द्वारा तनय नाम वही व्याघ्र श्रृगाल प्राय होई ना संति तार धर्म धन मेष शावकु जेसन
द्वितीय थर दुई थर है पुणी लिखला केबे हे कुटुंब आवरिबे बात उपमा से जे नारी ताहांक अंक आश्रय करे धूली उपमा ता स्नेहरे एणे ता दृष्टि आवरणे दिग देवता को न जाने तीन थर गला पुणी लिखिले सकामे हरि पर धन के बेतान करे प्रदान निरते परदारा से भी पर कथारे परा भवी स्वामी रे दुह चिंता करे दुर्गम नरक भावरे चारि थर गला पुणी देव माया रे मोह होई नारीर वश भाव वही ता भुजलतारे बंधन ता स्नेह मन करी छिन्न एटा 5 थर गला पुणी अग्निहोत्रादि रहित रे बंचई शूद्र परकारे मिथुन भावे अनुक्षणे आकुल कुटुंब पोषणे अज्ञान पाषांड व्यवहारे निरते स्त्री बसे विहरे 6 एवं सप्तम स्तर से गोटाए अध्याय अज्ञाने स्वच्छंद विस्मरे मृत्यु काल तो ही अज्ञाने स्वच्छंदे भ्रमयी बानर पशुर समान मैथुने हरि थाई दिन परम उत्सव मनई दारा तो नय मध्य रही ये गोटे संग विशेषकर स्त्री संग ये संसार रे बहुत लोभनीय पदार्थ सब रही किंतु ये चतुर्दश अध्याय गोटाए जिनिस को 7 थर कहबार आवश्यकता कौन विचार करतु आपण माने गोटाए कथा स्त्री संगता को दूर करबा उचित स्त्री सहित संसर्गता जोगु ही मनीष ये भवाटवी रे घांटी होची बोली करी कहा जायछि एवं सेतु रक्षा पाइबार उपाय काली सब बड़ सुंदर भाव रे पंडित पद्मनाभ त्रिपाठी आइबे पाणिग्राही जी आम मान समक्ष उपस्थापन करथुले आज से कथा कहते ये रहु सुकमुनि परीक्षित को ये सब कहवा छल पुणी सुक आरंभ कर जो भरत जो जड़ भरत के ब्रह्म ज्ञान कहले रहुगण को तांकर वंश परंपरा कथा ये पुणी आनी से वंशटा केमती जो भरत एडे बड़ महामुनि थिले एडे बड़ विज्ञानी थिले तांकर वंश रे आउ किए किए केमती जन्म ग्रहण करथिले से कथा टिके कहबार जेतेबेले आसीछि ताकू वर्तमान आमे जाउचे भरत वंशानुचरित 15 अध्याय उकत श्री सुखवाच शुण परीक्ष नरनाथ भरत वंशानुचरित सुमति ताहार तनये ऋषभ पथे से आश्रये सुमति ताहार तनये ऋषभ पथे से आश्रये भरतंक परे सुमति होचंती तांकर पुत्र संतान सुमति एवं से सुमतिटा किए भगवान ऋषभ जो पथरे जाउथिले ये मध्य सेही पथटा को ग्रहण कले बोली कहा जाउछि जा फल पाषांड जने कली जुगे धर्म कल्पिबे तांको वेद जेते अच्छी कही कही रे ए देवता नाही वेद रे जेते देवता वर्णना अच्छी से सुमति बोलिक नाही किंतु सही सुमति को पाषांड लोक जो माने कि वेदर कर्मकांड उपरे आस्था स्थापन करती से माने यांकु देवता बोली विचार करिवे काहे ना सी ऋषभ जेमती काम करतुले धर्मवंत थिले प्रभु भक्त थिले ये सुमति ता अर्थ मुझा जानी ये भरतंकर वंश रे 4 जन राजा जन्म ग्रहण करछंती से 4 वंशटा को उज्जवल करछंती से हेले प्रथम ये हेले सुमति द्वितीय रे प्रत्यह बोली कि जने जन्म ग्रहण कले तृतीय रे गय जे कि भगवान विष्णुंकर साक्षात्कार करथिले एवं शेष रे विरज ये 4टा राजा आपनर भरतंकर वंश रे जन्म ग्रहण करथिले तेबे वर्तमान भरतंकर पुत्र हेले सुमति एवं सेही सुमति कौन है सुमति पत्नी तारे सुत होइले नाम देवजित
तार होइला कुमर देव द्युमन नाम तार परमेष्टि तार कुमर जन्मिला धेनुमती ठार सुबर चला जे पत्नी तार जन्मिला प्रतिह कुमर ए आत्मविद्या व्याख्या करी भजिला प्रभु नर हरि क्या टिके देखंतु सुमति पत्नी ठारे सुत किंतु सुमति कहार पत्नी किए सेटा भगवान व्यासंकर संस्कृत भागवत रे अछि ता ना हला वृद्धसेना सुमतिंकर पति जगन्नाथ दासंकर भागवत रे देवजित नाम अछि किंतु श्रीमद् भागवत व्यासदेवंकर संस्कृत भागवत रे ताकर ना हला देवताजित एवं एठी कहि देले कोन होइले नाम देवजित तार होइला कुमर देवद्युमन नाम तार एठी तार कुमर कोठु आसिला सेटा भी भगवान व्यासंकर संस्कृत भागवत रे अछि गोटे असुरी कौन सी गोटे असुरी असुरजियायाम संपूर्ण भाव रे गोटे असुरीनर गर्भरु जन्म हेले किए देवद्युम्न देवताजित जने असुरी को बाहा हेले आ से असुरी ठारो देवद्युम्न जात हेले पुणी देवद्युम्न काहाकू बाहा हेले धेनुमती बोली करी जने कन्या को बाहा हेले एवं देवद्युम्न ठारू धेनुमती गर्भरे परमेष्टि नामक पुत्र जात हेले एवं परमेष्टि सुबरचला बोली करी जने कन्या को बाहा हेले एठी गोटे अलगा कथा टिके अछि पुणी जोटा कि हमरो एठी नाही से सुबरचलांक गर्भरु प्रतिह नामक जने नारायण भक्त जोटा कि से प्रतिह ए आत्मविद्या व्याख्या करी बोली कि लिखाला जन्मिला प्रतिह कुमर ए आत्मविद्या व्याख्या करी भजला प्रभु नारायण नरहरि ये प्रभु नरहरि भगवान नारायण भक्त एवं से आत्मविद्या आत्मा कौन ये शरीर कौन शरीर कौन या ऊपर से बहुत व्याख्या करी करी से हे गले तेणु मु प्रथमे कहती जने सुमति द्वितीय हेले प्रतिह एवं वर्तमान प्रतिहंकर पुत्र हेला ताहर प्रतिहर्ता नाम तन होइला जन्म प्रतिहर्तार जे कुमर बेनी होइले नृपवर भूमान अज जे कुमर होइले स्तुति तारे ठार एठी देखंतु एठी प्रतिहर स्त्रींकर नाम नाही किंतु भगवान व्यासंकर संस्कृत भागवत रे पुणी मार नाम जहा से तार स्त्रीर नाम सुवर्चला बोली के लिखा हैछि एठी गोटाए कथा मन को आसुची एटा पौर पुरोहित सर्वस्व मध्य अच्छी शास्त्र रे अच्छी मार नाम धारिणी बा कन्यार नाम धारिणी स्त्री को विवाह करिवार अजौक्तिक बोली लिखा हैछि निज मार नाम जदि निजर स्त्रीर नाम हुए ताले से विवाह रे पाप हबो सेमिति निजर कन्यार नाम जदि बा निजर से समान कथा कन्यार नाम मार नाम केबे कन्यार नाम होई परिबो नाही ए भलिया कथा किंतु एठी प्रत्यय पुणी सुवर्चला नामनी जने कन्या को बाहाइचंती एवं तांको ठारू तीन जन पुओ हिचंती तीन जन प्रतिहर्ता प्रस्तुता एवं उद्गाता एथरे कहला ताहर प्रतिहर्ता नाम तन होइला जन्म प्रतिहर्तार जे कुमर बेनी होइले नृपवर भूमान अजजे कुमर इति भूमान अजजे कुमर कथा आसिला देवकल्या उद्गत भूमा प्रतिहत्तार अजाऊ भूमा बोली कि जो कथा आसला किंतु प्रतिहंकर तीनटा पुत्र प्रतिह प्रतिह जे कि केवल प्रतिहर्ता पुत्र नाम एठी अछि सेटा प्रतिहंकर प्रतिहर्ता प्रस्तोता एवं उद्गाता यही प्रस्तोता एवं उद्गाता ये माने जन्म यज्ञ कर्म रे निपुण थिले तेणु यज्ञादि कर्म करी तांकर समय से माने कटेले किंतु प्रतिहर्ता स्तुति नामक जने कन्या को बाहले प्रतिहर्ता स्त्री हेले स्तुति एवं तांको ठारू अज एवं भूमा इति भूमान बोली कि दिया हेची अज एवं भूमान बोली कि जो दीटा पिला तांकर जन्म हेले स्तुति ठारू अजंकर वंशावली एथे नाही भूमा पुणे दुईटी स्त्री को बाहाइचंती भूमा बाहाले ऋषिकुल्या को एवं भूमांकर ऋषिकुल्या पत्नी ठारू उद्गीथ उद्गीथ नामक पुत्र जन्म ग्रहण कले
एवं देवकुल्या ठारू श्रीमद भागवतम रे एठी हमरो निजुत्साया बोलिक भगवान यांको पाखरे लिखिले निजुत्सायार तही तार जन्मिला विभुजे कुमर से निजुत्साया एवं निजुक्ता ये माने निश्चय एक एवं निजुक्ता ठारू विभु नाम कुमर जन्म ग्रहण कला। वर्तमान विभुर स्त्री है रति, विभुंकर रति नामक स्त्री ठारू पृथुसेन बोलिक जड़े पुत्र जन्म ग्रहण कले एवं पृथुसेन आकुति नामक जड़े कन्या को बाहले जहां ठारू नक्र बोलिक पुत्र जात हेले एवं नक्र द्रुति नामक कन्या को बाहले नक्र बाहले द्रुति को एवं यही द्रुति को ठारू गय जो चार जन भितर कही चार जन प्रथित जशा राजा जन्म ग्रहण करते से भितर गय होती अन्यतम जो गय की गयंग प्रजाति कर्म भी जज्वाभिमानी ब्रह्मविद धर्म गुप्ता समागत श्री सरस्वती ही संशतांग सत्सेवको भगवत कलामृते। ये गय एभली राजा थिले, ये एभली राजा थिले जे यांकर ये भगवान विष्णु यांक ऊपर संतुष्ट थिले, इंद्र प्रबल संतुष्ट थिले एवं ये जतबे राजा हेले यांकु जमाभ्यसिंचन परयामुदासति सत्याशिषो दक्ष कन्या सरिद्भिः जस्य प्रजानां दुदुहे धराशिषो निराशिषो गुरुवत् सश्रुतुधा। ये जतबे राजा हेले दक्षंकर जो 13टा कन्या जो माने कि धर्म को विवाह करते आपण माने जानिचंती से माने हेले श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति तितिक्षा लज्जा बुद्धि मेधा एवं मुक्ति। यही कन्या माने आसिक कौन कले अभिषेक कले कहबार तात्पर्य बुझंतु कौन केवल पानी आनिक मुंडे तीर्थदेव आनिक ढाड़िले कि ये सब गुण या पाखे भरपूर होते गयम पाखरे ये सब गुण श्रद्धा मैत्री दया क्षमा तितिक्षा लज्जा तुष्टि पुष्टि सबकिछि भरपूर होते तेणु ये कहगला भूमार देशकुल्यार देवकुल्यार तही तार होइल प्रस्ताव कुमर निजुत्सायार तही तार जन्मिला विभुजे कुमर रतिर ठारे जे विभुर पृथ सेन बोली कुमर आकृति ठारे तार सुत नक्त नाम रे सेविदित नक्त राजार जे कुमर होइला ग्रय नृपवर से विष्णु अंश कुब होई नाना लक्षणे पूर्ण होई। क्यों सब लक्षण ये जो शांति मैत्री दया क्षमा तितिक्षा लज्जा तुष्टि पुष्टि ये सब लक्षण से पूर्ण तेणु से कहले स्वधर्म प्रजा पालन रे मन ताहार निरंतर जे महापुरुष ईश्वर अनादिनाथ निराकार से सर्वदेव पर परम ब्रह्म योगेश्वर भगवान किए से भगवान विष्णु भगवान नारायण ताहि मन देहि परम भक्ति भाव मोहि सत्य प्रधान मति होई आनंदे पालई से मही। तेणु तो तांकु विष्णु सहित तुलना कला विष्णु को से साक्षात्कार कले ये तो तेणु ऋषभंकर वंशर जड़े महियान जा बोलिक कहगला ताहार गुण मही तले गायन करती सकले गयर समके संसारे यज्ञादि कर्म करिबारे जहार भक्ति भाव करी बस होइले हरि। ये गयंक सहित किए तुल्य हम बोलिक गयं नृपा कह प्रतिजाति कर्म भी बोलिक कहले भगवान व्यास गयं नृप कह प्रतिजाति कर्म भी जज्वाभिमानी बहुविध धर्म गुप्ता समागत श्री सदसपति संसताम सत्सेवकन्यो भगवत कलामृते। तेणु यांक ये भगवत सेवारे ये एभली कलाकार थिले जे तांकर सहित समान हेबा पाई ए पृथ्वी रे ये संसार कहीं न थिले जहा फल कि जहा को दक्ष कन्या जाक
संतोषे कले अभिषेक जो कथा गुड़ा ये जो धर्मंकर पत्नी जो माने दक्षकर जो 13 कन्या से माने आसी अभिषेक कले बोली कहगला सकल तीर्थ जल नहीं राजत्व प्रता को दे सकल तीर्थ कहले गंगा से पूरा आपण सत्या शिशु दक्ष कन्या शरीदि शरीद भी कहले सूरधनी गंगा गंगा आदि नदीर जल आनिकरी ये माने तांको करथिले ताहार प्रजा सुख पाई बहुत शस्य देला मोही रे जेते रूप बर खटंती ताहार पयर संग्रामे जहार चरित स्तुति करंती सुरवंत जहार यज्ञ मान करे संतुष्ट हेले बीजवरे ये तांकर जो यज्ञ ब्राह्मण माने जो संतुष्ट हो गले सेठी भगवान स्वयं संतुष्ट हो गले जो ब्राह्मण माने संतुष्ट हेले बोली कहा जाउची वर्तमान तार अर्थ अलगा ही पारे ये ब्राह्मण माने सब तो एटा लिखि जंती तांकर गाथा सब गाई जंती इधरे कहबार कोन अछि बोली लोक कहउचंती कहबे कोन कहउचंती एटा जे सुनिले हतुवादी माने कहबी ये ब्राह्मण्य धर्मर प्रचारक सब गोटे जगह माने मेल हो जाइछंती एवं एटा चली बोली कहबे एटा कहबार किछि नै किंतु ब्राह्मण यदि प्रकृति संतुष्ट हो गला ताले भगवान स्वयं संतुष्ट हो गले बोली कि कहा गला जा फल कौन है समस्ते आज्ञा ब्राह्मण मुख्य मोहार खंडई विपत्ति तार ब्राह्मण को जदि पूरा पूरी आंतरिकता सहित खावा देवे भितर कौन प्रकार कदर नथिबो कौन प्रकार मलिनता नथिबो ताले भगवान निश्चित भाव में भक्षण कर आनंद गंध भगवान की तेणु इंद्र संतुष्ट हो गले एवं इंद्र संतुष्ट होते परिमाण सोम पान कले सोमरस एते परिमाण पान कले से सदा उद्बुद्ध होगी खाली नाचिबा लगे एवं ये अनंतरे परीक्षित ताहार हेले वर्तमान आसीगला ये से गय राजंकर आम समस्ते शुणिले वर्तमान ताकर जश कीर्ति एवं वर्तमान कौन है गयंकर गयंती नाम स्त्री टे थिले ये आग पढ़ीदबा तापर मुझे कहीदेवी ए अनंतरे परीक्षित ताहार हेले 3 सुत सुगति चित्ररथ नाम तृतीय जे अवरोधन चित्ररथर पत्नी ठार सम्राट होइला कुमर उत्कला पत्नी ठारे तार मरीचि होइला कुमर ता पत्नी बिंदुमती ठारे बिंदुमान हेला कुमरे बिंदुमान जे कुमर मधु होइला नृपवर तार बा वीरव्रत कुमर भोज नाम पत्नी तार ताहार तहु विनिसुत मंथु प्रमंथु जे विदित मंथुर सत्या ठारे सुत भौवन होइले विदित दूषणा पत्नी ठारे तार तोष्टा जे होइला कुमर विरोचनार तोहि तार विरोज होइला कुमर शुण राजन परीक्षित विरोज पुत्र हेले सत यांका मध्य श्रेष्ठतर शतजित पुत्र ताहार विशुचि पत्नी ठारे तार कन्या गोटे जे अपर अच्छा विशुचि पत्नी ठारे तार कन्या जे गोटे अपर अच्छा मो मन टे सन्देह आसीगला काले मु भूल लिखिदेली कि बोलिकी तेणु मत देखा पड़ा ये लिखिले विशुचि पत्नी ठारे शतजित पुत्र तार विशुचि पत्नी ठारे तार कन्या गोटे जे अपर से आसले आम चिंता करवा वर्तमान गयंकर गयंती नामनी स्त्री पाखरु 3टा पुओ हेले जड़े हेले चित्ररथ अन्य जड़े हेले सुगति एवं अन्य तृतीय पुत्र हेले अवरोधन
ଏବଂ ସୁଗତି ଏବଂ ଅବରୋଧନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଚିତ୍ରରଥ ଉର୍ଣ୍ଣା ଏଇଥିରେ ବି ଚିତ୍ରରଥ କାହାକୁ ବାହା ହେଲେ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଆମର ଏଠି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଇଏରେ। ଚିତ୍ରରଥ ଉର୍ଣ୍ଣା ଉର୍ଣ୍ଣା ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଉର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସମ୍ରାଟ ନାମକ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ରାଟ ବିବାହ କଲେ ଉତ୍କଳାଙ୍କୁ ଏବଂ ଉତ୍କଳାଙ୍କ ଠାରୁ ମରିଚି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ମରିଚିଙ୍କର ବିନ୍ଦୁମତୀ ନାମ୍ନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ବିନ୍ଦୁମତୀ ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟାକୁ ମରିଚି ବାହା ହେଲେ ଏବଂ ସେଇ ବିବାହରେ ବିନ୍ଦୁମାନ ଜାତ ହେଲେ। ବିନ୍ଦୁମତୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିନ୍ଦୁମାନ ଜାତ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନ୍ଦୁମାନ ବିବାହ କଲେ ଶରଧା ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟାକୁ ଶରଧା ଏବଂ ସେଇ ଶରଧାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧୁ ବୋଲିକିରି ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ମଧୁ ବିବାହ କଲେ ସୁମନାକୁ ଏବଂ ସୁମନଙ୍କ ଠାରୁ ବୀରବ୍ରତ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ବୀରବ୍ରତ ବିବାହ କଲେ ଭୋଜା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇଟା ପୁଅ ଜାତ ହେଲେ। ଭୋଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇଟା ପୁଅ, ଜଣେ ହେଲେ ମନ୍ଥୁ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ପ୍ରମନ୍ଥୁ। ଏଠି ପ୍ରମନ୍ଥୁଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ମନ୍ଥୁ ବିବାହ କଲେ ସତ୍ୟାକୁ ଏବଂ ସତ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଭୌବନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଭୌବନ ବିବାହ କଲେ ଦୂଷଣାଙ୍କୁ ଏବଂ ଦୂଷଣାଙ୍କ ଠାରୁ ତ୍ୱଷ୍ଟା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ପୁଣି ତ୍ୱଷ୍ଟା ବିବାହ କଲେ ବିରୋଚନାଙ୍କୁ ଏବଂ ବିରୋଚନାଙ୍କ ଠାରୁ ବିରଜ ଜାତ ହେଲେ। ଏଇଠି ଆସିଲା ଯେ ବିରଜ ହୋଇଲା କୁମର, ଶୁଣୁ ରାଜନ ପରୀକ୍ଷିତ, ବିରଜ ପୁତ୍ର ହେଲେ ସତ, ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର, ସତଜିତ ପୁତ୍ର ତାହାର, ବିଶୁଚି ପତ୍ନୀ ଠାରେ ତାର, କନ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଯେ ଅପର। ୟାର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ଇଏ ଟିକେ ମେଳ ଖାଉ ନାହିଁ। ଇଏ ଲେଖିଲେ ବତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ ବିରଜ ପୁତ୍ର ହେଲେ ସତ, ବିରଜଙ୍କ ଠାରୁ 100ଟା ପୁଅ ହେଲେ, ବିରଜଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ରହିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇ 100 ପୁଅ ଠାରୁ ସତଜିତ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସତଜିତ 100 ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ସତଜିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସତଜିତ ପୁଣି ବିଶୁଚି କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲା ବୋଲିକି ଲେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଏଇଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ବିରଜ ବିଶୁଚି ନାମକ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ବିରଜଙ୍କ ଠାରୁ ସତଜିତ ଆଦି 100 ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଲେ। ୟାକୁ ଯଦି ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରେ ଆଉ ବଂଶାବଳୀ କଥା ଭରତଙ୍କର ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ୟା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନକୁ ମୋର ଆସୁଛି ଥିଲେ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ 4 ଜଣ ରଜା ସେ ଭିତରେ ବିରଜ ହଉଛନ୍ତି ଶେଷ ମହିମାନ୍ବିତ ରଜା। ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଭାବୁ ଦେବେ ଜନ୍ମେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେମିତି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଇଏ ପ୍ରିୟବ୍ରତର ବଂଶରେ ବିରଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭଳିଆ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟବ୍ରତର ବଂଶଗଣ ସୁଜନେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଭାବ ଦେବେ ଜନ୍ମେ ଶୋଭିତ ହୋଇଲେ ତେସମେ। ଦେବତା ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଯେମିତି କଣ କହିଲେ କି ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଗೋ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ହିତାୟ ଚ ଜଗତ ହିତାୟ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ। ଇଏ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ୟାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ ବିଷ୍ଣୁ। ସେଭଳି ବିରଜ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଲେ ବୋଲିକି ଏଠି କୁହାଗଲା। ସୁଜନ୍ୟ ସାବଧାନ ଶୁଣ, ଏଣୁ କୃଷ୍ଣର ପାଦ ତଳେ ଭଗତି ହୋଇବ ନିଶ୍ଚୟ କହି ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭାଗବତ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे प्रियव्रता वंशानुकीर्तनं नाम पंचदशोऽध्यायः। षोडशोऽध्यायः भुवन कुशल वंदन षोडश अध्याये बखान। बर्तमान षोडश अध्याय आसला। ये षोडश अध्याय जो बना एटा आपण माने निश्चित भाव में ताको टिके मनोनिवेश न कले ये आम जो धारणा हाँ से ताप है तापसी है तापसी है ये अंक अच्छी सेमक अच्छी। अरे ये भारत वर्ष भितर भारत वर्ष मध्य जो समस्त स्थान
तीर्थक्षेत्र है आउ कौन सब है आमे निजे देखी पारि नाहु मु तो देखी पारने सबू आपण मान भितर समस्ते जदि किए देखी कही पारना तेरे ये समग्र भुवन कोश कहले समग्र ब्रह्मांडर रचयिता होचंती स्वयं भगवान श्रीकृष्ण आमे क्यों लोक को अति श्रद्धा करू का पाखकू श्रद्धा सहित तांको प्रणाम करने जाऊ भक्ति नैवेद्य अर्पण करने का निकट को आमे जाऊ आमे जिते जानू जे जने लोक बहुत शक्तिशाली जने लोक बहुत गुड़े काम कर जने लोक बहुत लोकहितकर काम कर निश्चय जने भल लोक बोली ता निकट ये से कथा कहते अखिल ब्रह्मांड कारण अनंत जार नाम गुण तासु स्थूल रूपे गले मन से ज्योतिर्मय सूक्ष्म ब्रह्म परम परंकर पर जे वासुदेव चक्रधर ताहाक चरणारविंदे मन पशिव प्रमादे जेणु तुम्भर अगोचर नाही ये ब्रह्मांड मध्यर एणु ये मोहर संदेह भौमुनि विस्तारीण कुह कहले बहुत गुड़े काम जे कर निश्चित भाव में मनुष्य मन श्रद्धा आसब ये समग्र सृष्टि को जी रचना कर कथा आम जो जाना से सृष्टिर वैचित्र्य जिते आम मान दृष्टिगोचर हम मनगोचर हम से भगवान सूक्ष्म रूप प्रति आपे आपे मनटा नईज संबंध में जाना निश्चित भाव में आहरी इच्छा हम यही कथा कहले किए राजा परीक्षित सुखमुनि को एवं सुखमुनि सीधा कहले परम परंकर पर ये होती परम खाली परम नुहे परमंकर पर देव देव महादेव जमती गोटे कह जाए देवतांकर देवता है महादेव से महादेव देवता होती भगवान विष्णु श्रीकृष्ण ये सेमती परम परम परंकर पर परम उपरे परम ताक जी परम से होती भगवान विष्णु ताहांक चरणारविंदे मन पशिब अप्रमादे ता स्थूल रूपे गले मन सी ज्योतिर्मय सूक्ष्म ब्रह्म तार स्थूल रूप ये समग्र जगत हूँ विराट पुरुषंकर स्थूल रूप आम समस्ते पढ़ी सारी आम जानी सारी भगवान विराटंकर स्थूल रूप होती ये समग्र जगत तेणु ये जगत टाकू वासुदेवमय जगत बोलिक चिंता कले ही वासुदेव को पाई पाइबा कि वासुदेव सूक्ष्म रूप संबंध में किछटा ज्ञान आसो स्थूल रूप आखिर दिशब सूक्ष्म रूपटा को एत सहजे पाइबार संभावना नहीं तेणु सीटा से जो कहले सुख कौन कहले सुन परीक्ष रूप माया रे प्रभु शरीर संसार जार भियान अशेष पुरजार स्थान अशेष पुरजार स्थान अरे अशेष पुर माने ये स्थान गोटे कौन गोटे स्थान रहा वाला नुह अनंत स्थान ये समग्र प्रत्येक गगने पवने जले स्थले प्रत्येक स्थान रे कौ जगह पंच महाभूतर प्रत्येक अणुरे प्रत्येक कोणारे से विराजमान करेणु तांक रूप गुण नाम वर्णन केवल अशिक्षम तेणु ये समग्र जगत ये ब्रह्मांड कोश हूँ रूप ए ब्रह्मांड कोश हेतु जहाँ सब घटुची से गुण ताकू किए वर्णना कर नर अमर जेबे होते से बन ए मनीष जदि भी केबे मरिब नाही अर्थात देवता जदि हो जाए मनीष जदि देवता हो जाए अर्थात देवता आयुष जदि मनीष को प्राप्त हुए तेबे मध्य से वर्णना कर तथापि किसी श्रेष्ठ करी कहवा दंडधारी ये भगवान सुख कहते मु किए मु तो साधारण मनीष मु देवता हो गले भी वर्णना कर तथापि जहाँ जहाँ जानी किसी कहूँ एवं भूगोल चक्र वर्णन राम सावधाने शुण ये जम्बुद्वीप रूपवर विकास कमल आकार अति अद्भुत यही स्थल लक्षेक योजन विस्तार गोटे कथा वर्तमान भी कहती आमर ये जम्बुद्वीप से प्रथम अध्याय लिखाई जो 7टा द्वीप है से 7टा द्वीपर सबुठारु मध्य भाग में द्वीपटे मान केन्द्र में द्वीप रही जम्बुद्वीप एवं जम्बुद्वीपर
ତାର ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉଟାକି ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କ୍ଷାର ସମୁଦ୍ର। ତାପରେ ଆସୁଛି ପ୍ଳକ୍ଷ, ସେଇ ପ୍ଳକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଇକ୍ଷୁ ସମୁଦ୍ର ଆଖୁ ରସ ରୂପ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଶାଳମଳି ଦ୍ୱୀପ, ତାର ଚାରି ପାଖରେ ସୁରା ସମୁଦ୍ର। ତାପରେ ଆସିବ କୁଶ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ସେଇ କୁଶ ଦ୍ୱୀପର ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୃତ ସମୁଦ୍ର। ତାପରେ ଆସିବ କ୍ରୌଞ୍ଚ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ କ୍ରୌଞ୍ଚ ଦ୍ୱୀପର ଚାରି ପାଖରେ ଅଛି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର। ତାପରେ ଆସିବ ଶାକ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଶାକ ଦ୍ୱୀପର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ଦଧି ସମୁଦ୍ର। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆସିବ ପୁଷ୍କର ଦ୍ୱୀପ, ଏଇ ଆଜମୀର ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୟପୁର ରାଜସ୍ଥାନର ପୁଷ୍କର ନୁହଁ ସେଟା। ତାପରେ ଆସିବ ପୁଷ୍କର ଦ୍ୱୀପ, ସେଇ ପୁଷ୍କର ଦ୍ୱୀପର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧୁର ଜଳ, ତାକୁ ମଧୁ ବୋଲିକି ବି ଏଇଠି ମହୁ ବୋଲିକି ବି କିଏ କହୁଥିବେ। ମଧୁର ଜଳ ସମୁଦ୍ରର କଥା ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବଂ ସେଇ ସାତଟା ଦ୍ୱୀପର ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱୀପ ଯୋଉଟା କି ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅଛି, ଏବଂ ସେଠି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟାଏ ଜଳାଶୟ ମଧ୍ୟକୁ ଗୋଟାଏ ଢେଲାଟେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ, ଢେଲାଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ପଡିବ ସେଟା ହେଲା ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ। ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପର ସେ ଢେଲା ପଡିବାର ଚାରି ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସେଇ ଲହରୀଟା ହେଇଗଲା ଆପଣ କ୍ଷାର ସମୁଦ୍ର। ତାପରେ କିଛି ବାଟ ପଳେଇଯିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୋଳାକାର ଆବର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଏଇଭଳିଆ ଭାବି ଭାବିକରି ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଗୋଟାଏ ସ୍ଥଳଭାଗ, ତାପରେ ଜଳଭାଗ, ସ୍ଥଳଭାଗ ଜଳଭାଗ। ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଜଳଭାଗ ପ୍ରଥମ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ୱିଗୁଣ ଆୟତନ, ଜଳଭାଗଟା ତାର ଦ୍ୱିଗୁଣ ଆୟତନ, କିନ୍ତୁ ତାର ମଝି ଯୋଉ ସ୍ଥଳ ଭାଗଟା ପ୍ରାୟ ସମାନ ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ବି ପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦିଆହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱୀପ ଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବହିଷ୍ଠ ଦ୍ୱୀପର ଆୟତନ ଦ୍ୱିଗୁଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱୀପ ଠାରୁ ବହିଷ୍ଠ ଦ୍ୱୀପର ଆୟତନ ଦ୍ୱିଗୁଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ, ତାପରେ ପ୍ଳକ୍ଷ ଦ୍ୱୀପ। ପ୍ଳକ୍ଷ ଦ୍ୱୀପର ଆୟତନ ହେଲା ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପର ଦ୍ୱିଗୁଣ ଅଧିକ, ଦ୍ୱିଗୁଣ ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୁଦ୍ର ଆୟତନ ଭିତର ଭାଗ ଦ୍ୱୀପ ସହ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଗୁଡାକର ଆୟତନ ଅର୍ଥାତ ଏ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ଭିତର ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ତା ଭିତର ଭାଗର ସ୍ଥଳ ଭାଗର ଆୟତନ ସହିତ ସମାନ, ଏଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ୟାକୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏକାଗ୍ରତା ନିହାତି ଦରକାର। ଏକାଗ୍ରତା ନହେଲେ, ୟା ଭିତରେ ମନୋନିବେଶ ନ କଲେ, ଗବେଷଣା ନ କଲେ ଜାଣିବାଟା ସହଜ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଗର୍ବ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଭିତରକୁ ପଶିକରି ଯାହା ଭିତରକୁ ଆଣିଛି ତାହା କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ମାତ୍ର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଯୋଉ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ, ଇଏ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ବିକାଶ କମଳ ଆକାର। ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ବକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମପତ୍ର, କମଳ କହିଲେ ତ ପଦ୍ମ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଇଏ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ପଦ୍ମପତ୍ର ଯେଭଳିଆ ଗୋଲାକାର ପ୍ରାୟ, ସେଇଭଳିଆ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପର ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଲାକାର ପ୍ରାୟ। ଏବଂ ଏଥିରେ କହିଲା ଲକ୍ଷେକ ଯୋଜନ ବିସ୍ତାର, ୟାର ବିସ୍ତାର। କାରଣ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି କଣ ଏଇ ଜମ୍ବୁ ସବୁ କଥା କୁହ, ଯାହା ଯାହା ଦ୍ୱୀପ, ସାତଟା ଦ୍ୱୀପର କଥା କୁହ। ଆଜି ଏଇଥିରେ ଭୁବନ କୌଶଳ ବର୍ଣ୍ଣନରେ କେବଳ କେତେଟା ଦ୍ୱୀପର କଥା ଆସିଛି? ମାତ୍ର ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପର କଥା ଆସିଛି, ମାତ୍ର ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପର କଥା ଆସିଛି। ଏଇଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପର କଥା ଆସିନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ଦ୍ୱୀପର କଥା ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ହିମାଳୟ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଇଏ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, କେଦାରନାଥ, ବଦ୍ରୀନାଥ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, ଯମୁନୋତ୍ରୀ ଏଇଟା ହିମାଳୟ ବୋଲିକି, ବିଲକୁଲ ନୁହଁ, ଏଇଟା ତ ହିମାଳୟ। କିନ୍ତୁ ହିମାଳୟ ପରେ ଅଛି, ହିମାଳୟ ପରେ ଅଛି ହେମକୂଟ। ହେମକୂଟର ଏପଟକୁ ଅଛି ନିଷଧ, ତା ଉପରକୁ ରହିଲା ଉତ୍ତର ଦିଗ ଆଡକୁ ମାଲ୍ୟବାନ, ତାର ଉତ୍ତର ଆଡକୁ ରହିଲା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ। ଇଏ ପୁଣି ମଝିରେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଖାଲି ଟିକେ କହିଦଉଛି। ତାମାନେ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଇଏ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ। ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପର ଆୟତନ 1,00,000 ଯୋଜନ, 1,00,000 ଯୋଜନ। ତାକୁ ହିସାବ କରୁଥାନ୍ତୁ କିଲୋମିଟରରେ କଣ କରିବେ। ତ ସେ କଥା ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି
ଯେ ଏ ମଧ୍ୟ ନବୋଦୟ ବରଷ ଇଏ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପରେ 9ଟା ବର୍ଷ ଭାରତ ବର୍ଷ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅନ୍ୟତମ ଭାରତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସେମିତି 9ଟା ବର୍ଷ ଅଛି ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି 9ଟା ବର୍ଷ ଭାଗବତ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଭାଗବତରେ 10ମ ବର୍ଷଟିଏ ବୋଲିକି ବି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ମହାଭାରତ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବରେ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ମୁଁ ସେ 10ମ ବର୍ଷର ନାଁଟିଏ ପାଇଛି ଯଦିଓ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଏଇଥିରେ କେବଳ 8ଟା ବର୍ଷର ନାମ ଅଛି 9ଟା ବର୍ଷର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଇଳାବୃତ ବର୍ଷକୁ ମିଶେଇକରି ଇଳାବୃତ ବର୍ଷ ଯୋଉଟା କି ଏଇ ସବୁ ବର୍ଷର ମଝି ଭାଗରେ ପଦ୍ମର କେଶର ଯେମିତି ଥାଏ ଇଳାବୃତ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭାରତ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ସ୍ଥାନ ସେ ଇଳାବୃତ ବୋଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସେ ପଦ୍ମର ମଝି ସ୍ଥଳରେ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଇଳାବୃତ ବର୍ଷର ଠିକ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳରେ ସୁମେରୁ ପର୍ବତ ୟାକୁ ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଯାଇକି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିକି ଦେଖି ଦେଇକି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଉପରକୁ ଯାଇକରି ସମଗ୍ର ଏ ଯୋଉ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯିଏ ବୁଲିକରି ଦେଖିବ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ ହୁଏତ ତା ମନ ଭିତରେ କିଛିଟା ଭାବ ଆସିପାରେ এইটা পঢ়িকরি ইয়াকু আসিবাটা বড় কষ্ট বহুত গুগল সর্চ করেছি ভীষ্ম পর্ব দেখিছি এই অতি বড় জগন্নাথ এই ভাগবত এবং সংস্কৃত ভাগবত উভয়রু দেখিকি যেটা আসুଛି সেটা কହୁছি দেখন্তু এ মধ্যে নবোদয় বর্ষ সহস্র যোজন প্রকাশ ইয়ার অর্থ হলা 9টা বর্ষ এবং প্রত্যেক বর্ষর আয়তন হলা 9000 বর্গ নবসহস্র সহস্র যোজন কহিলা কিন্তু সেটা প্রকৃতিরে নবসহস্র আপনার অছি 9000 যোজন নবসহস্র যোজন লেখায় 9টা বর্ষ এবং মহত্ব নব পর্বতরে এইটা পুনি 9টা পর্বত বিরাট বিরাট 9টা পর্বত তাকে সেই জম্বু দ্বীপরে অছন্তি বলি লেখা হেলা ভগবান ব্যাস লেখিলে 8টা পর্বত মহত্ব 8টা পর্বত তেণু কোটা ঠিক আমি কেবল তার গোটে তর্জমা করা এবং 8টা পর্বতর নাম মধ্যে অছন্তি বহুত গুড়া পর্বতর নাম অছন্তি কিন্তু মহত পর্বত বিরাট পর্বত যেটা সেগুড়াক হেলে সে পর্বত গুড়াক নাম পরে কহিবি নীল শ্বেত শৃঙ্গবান 3টা নিষধ হেমকূট হিমালয় 6টা মাল্যবান গন্ধমার্দন এই 8টা পর্বত ଅଛି এবং সুমেরু সুবর্ণ মেরু পর্বত যেটা কি মহামেরু তাকে ধরলে 9টা পর্বত হব কিন্তু মেরু কথাটাকে ন কইকরি এটি যদি আমি মেরুটাকে বিচার করিবা তাহলে সে মেরু সহিত এই আমার জম্বু দ্বীপরে 9টা পর্বত আছে বলি কুয়াযাচ্ছে কিন্তু মেরুটাকে সম্পূর্ণ অলগা ভাবে কুয়াযাচ্ছে সেটা 9000 যোজন নহ তেণু এইটি এই 8টা ভগবান ব্যাসদেব তাଙ୍କର সেটা অষ্ট পর্বত বলি କହିଛନ୍ତି বর্তমান ইয়ে কহিলে 9টা পর্বত অছি এ নববর্ষ মধ্যে পুনি 9টা বর্ষ অছি এবং 9টা বর্ষ কে এতে 8টা বর্ষ আপনার ইরাবৃত বর্ষ সহিত 9টা বর্ষ কোন ভদ্রাশ্ব কেতুমাল পূর্বরে অছি ভদ্রাশ্ব পশ্চিমরে অছি কেতুমাল আপনার উত্তর পটকু রম্যক হিরণময় উত্তরকু সেটা রম্য বলি কুহযাଉଛି রমণ্যক বলি কুহযাଉଛି এটা উত্তর পটরে রম্য হিরণময় উত্তরকু দক্ষিণ পটরে হরিবর্ষ কিংপুরুষ বর্ষ এবং ভারত বর্ষ দক্ষিণ পটরে হরিবর্ষ কিংপুরুষ এবং ভারত বর্ষ এবং সিধা মঝিরে মধ্যভাগরে এইটা ইড়াবৃত বর্ষ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ये जो बाकी 8টা ବର୍ଷ ଇଳାବୃତ ବର୍ଷର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ନବବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷ ଇଳାବୃତ ନାମରେ ଏଇଠି 9ଟା ବର୍ଷ ବୋଲି ଲେଖିଲା ଏ ନବବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷ ଇଳାବୃତ ନାମରେ ଯାହାର ନାଭି ଦେଶ ତ ହିଁ ପର୍ବତ ରାଜ ବିରାଜ ସେଇ ଇଳାବୃତ ବର୍ଷର ନାଭି ଦେଶରେ ପର୍ବତ ରାଜ ମେରୁ
ସୁମେରୁ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେଇ ସୁମେରୁ ପର୍ବତଟା ଇଳାବୃତ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛି, ଯାହାର ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ବିରାଜିତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅଦ୍ଭୁତ, ଯାହାର ମସ୍ତକ ପ୍ରମାଣ 32,000 ଯୋଜନ। ପୁଣି ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା, ସେ ସୁମେରୁ ପର୍ବତର ଉପର ଭାଗଟା 32 ଯୋଜନ ପରିମାଣ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, 32 ଯୋଜନ। ତଳ ଭାଗଟା 16,000, ଏଇଟା 32 ଯୋଜନ ନୁହେଁ, 32,000 ଯୋଜନ, 32,000 ଯୋଜନ। ଏବଂ ସୁମେରୁ ପର୍ବତର ତଳ ଭାଗଟା 16,000 ଯୋଜନ। ମୁଁ ୟାର ଅର୍ଥ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଶିଲା ନାହିଁ। ଉପର ଭାଗଟା 32,000 ଯୋଜନ, ସୁମେରୁର ତଳ ଭାଗଟା 16,000 ଯୋଜନ, ଏବଂ ଉପର ଅଂଶଟା ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ସମତଳ ହେଇକରି ଅଛି। ତିନିଟା ବିରାଟ ବିରାଟ ଶୃଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତିନି ଶୃଙ୍ଗର ନାମଟା ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଲି ନାହିଁ। ସୁମେରୁ ପର୍ବତରେ ତିନିଟା ମହାଶୃଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଏ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯୋଉ ମେରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସେ କହିଛନ୍ତି ଶିଖରୀ। ମେରୁ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ, ଯୋଉଟା କି ଏଭରେଷ୍ଟ କେ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଖୋଜିକି ଦେଖୁଥିଲି ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ମେରୁ ଶୃଙ୍ଗ ସହିତ ଇଏ ମେରୁ ଶୃଙ୍ଗ ବୋଲିକିରି କହିଛନ୍ତି କିଏ ଏଭରେଷ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଏଭରେଷ୍ଟ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢୁଛେ ସୁମେରୁ। ଏବଂ ପର୍ବତରାଜ ବିରାଜଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବିରାଜିତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅଦ୍ଭୁତ, ଯାହାର ମସ୍ତକ ପ୍ରମାଣ 32,000 ଯୋଜନ। ତାର ମସ୍ତକଟା, ତାର ଯୋଉ ଆୟତନ ଶୀର୍ଷ ଦେଶ ସେଟା 32,000 ଯୋଜନ, ମୂଳଟା 16,000 ଯୋଜନ, ମୂଳ ତାହାର ମୂଳ ପରିମାଣ। ତା ମୂଳଟା ପର୍ବତର ମୂଳ ଦେଶ ହେଲା 16,000 ଯୋଜନ। ଟିକେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତେ, ମୁଁ ଯାହା ପର୍ବତ ଦେଖିଛି ତଳ ଗୁଡାକ ବେଶୀ ଓସାର ଥାନ୍ତି, ଉପରକୁ ଗୋଜିଆ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମେରୁଟା ସେଇଭଳିଆ କି ଆଉ କଣ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉପରଟା ହଉଛି 32,000 ଯୋଜନ ଆଉ ତଳଟା 16,000 ଯୋଜନ ବୋଲିକିରି କହିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଗ ତିନି, ତାର ମହିରେ ସ୍ତମ୍ଭର ଆକାର, ତିନିଟା ଶୃଙ୍ଗ ସେଇଟା ସ୍ତମ୍ଭ ଭଳିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀଳ ଧବଳ ରୂପ ଧରି ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ତିନିଗିରି। ସେଇ ମେରୁ ପର୍ବତର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଟିକେ ପୂର୍ବ ଆଡକୁ ତିଳଗିରି, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ପଟେ ଗୋଟେ ହଉଛି ନୀଳ, ପୂର୍ବ ଭାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତରରେ ନୀଳ ପର୍ବତ, ଟିକେ ଛାଡିକିରି ଭିତରକୁ ଶ୍ଵେତ ପର୍ବତ, ଆଉ ଟିକେ ଛାଡିକିରି ଶୃଙ୍ଗବାନ ପର୍ବତ। ପୂର୍ବ ଭାଗ ତିନିଗିରି, ନୀଳ ଧବଳ ରୂପ ଧରି ଲବଣ ସିନ୍ଧୁ ନିକଟରେ ବେନି ସହସ୍ର ବିସ୍ତାର। ଏଗୁଡାକ ଏ ପର୍ବତ ଗୁଡାଙ୍କର 2,000 ଯୋଜନ, 2,000 ବେନି ସହସ୍ର 2,000 ଯୋଜନ ବିସ୍ତାର। ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ତିନିଟା ପର୍ବତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୀଳ, ଶ୍ଵେତ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗବାନ। ତାର ଏଇଟା ହଉଛି ମେରୁ ପର୍ବତର ଉତ୍ତର ପଟେ, ପୂର୍ବ ଆଡକୁ ଟିକେ ମାରିକରି। ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ କଣ, ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ହଉଛନ୍ତି ନିଷଧ, ହେମକୂଟ ଏବଂ ହିମାଳୟ। ମତେ ବିରାଟ ଗର୍ବ ଅଛି, ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ହିମାଳୟ ରାଜ୍ୟ, ଭାରତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ହଉଛି ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବତ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ। ନିଷଧ, ହେମକୂଟ, ହିମାଳୟ। ହିମାଳୟର ଉପରେ ହେମକୂଟ ଅଛି ଟିକେ ଉପରକୁ, ତାପରେ ସେଇଠି କିଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ବର୍ଷ ଅଛି। ହିମାଳୟର ତଳେ ଭାରତ ବର୍ଷ, ହେମକୂଟ ପାଖକୁ କିଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ବର୍ଷ ହେମକୂଟ ନିକଟରେ, ଏବଂ ନିଷଧ ନିକଟରେ ହରିବର୍ଷ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଇଏ ହରିବର୍ଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନର ଚୀନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବ ଅଂଶ ବା ଜାପାନ ହେଇପାରେ କି ବୋଲିକିରି, ଜାପାନ ବା হয়, କାରଣ ଏସିଆ ମହାଦେଶକୁ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ବି ତାର ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପର ସେଇଟା କିଛି ଅଂଶ ଏଇପଟ ସେପଟ ହେଇଛି କିଛି ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏ ଯୋଉ ନିଷଧ ପର୍ବତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛି, ଇଳାବୃତ ବା ମେରୁ ପର୍ବତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷିଣ, ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ନିଷଧ ପର୍ବତ, ତା ନିକଟରେ ହରିବର୍ଷ ଅଛି। ତାର ଟିକେ ଉପରକୁ ହେମକୂଟ ପର୍ବତ, ସେଇଟା ତା ନିକଟରେ ଅଛି କିଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ବର୍ଷ। ଏବଂ ତାର ଟିକେ ପଛକୁ ଏପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ହିମାଳୟ, ଏବଂ ହିମାଳୟ ପାଦ ଦେଶରେ ଅଛି ଭାରତ ବର୍ଷ। ଏବଂ ଏମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଉପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରେ ନୀଳ, ଶ୍ଵେତ, ଶୃଙ୍ଗବାନ, ଏମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଲବଣ ସମୁଦ୍ରକୁ
स्पर्श कर ये जम्बूद्वीपर चतुर्पार्श्व लवण समुद्र घेर अच्छी बोलिक आगुरी कहला निषध हेमकूट आदि कौन कहला बेनी सहस्र से विस्तार निषध हेमकूट आदि दक्षिणे यहाँ प्रसिद्धि यह दक्षिणे गिरिवर हिमालय नाम ताहार पूर्व यथाक्रमे तार अयुत योजन विस्तार पूर्व यथाक्रमे अयुत कहले 10,000 योजन ये जो हिमालय आपन हेमकूट निषद एम सब 10,000 योजन लेखा विस्तार बोलिक कह पूर्वे पश्चिमे माल्यवान पूर्वे पश्चिमे माल्यवान ये निषधर ऊपर को माल्यवान माल्यवान ऊपर को गंधमार्दन इलावृत वर्षर पूर्व दिगरे एटा अच्छी एवं विशाल गंधमार्दन ये विचार करूँ यही गंधमार्दन को आसी किए हनुमान लक्ष्मण को बंचेवा विशल्यकरण की आने आम मैंने जो विचार करुचे हिमालय भितर हिमालय उपर गोटे गंधमार्दन बोलिक श्रृंगटे अच्छी से आसिक नगले ना मु भावुची यही गंधमार्दन को माल्यवान ऊपर को गंधमार्दन से जम्बूद्वीपर इलावृत वर्षर पूर्व जो गंधमार्दन से आसी बोलिक मोर विचार एवं 200 योजन विस्तार छई जगत प्रचार पूर्व दिगरे इलावृत वर्षर पूर्व दिगरे भद्राश्व ये भद्राश्वटा विचार करुच्ची भी चीन बा जापान से पाखे अच्छी आउ ये किंगपुरुषटा वर्षटा आप तिब्बत बोलिक कहुच्छे तिब्बत हेमकूट पर्वतटा तिब्बत सेपटे बा एपटे अच्छी एवं ताकू सेटा किंगपुरुष वर्ष बोलिक कहुच्छे किंगपुरुष एवं भद्राश्व केतुमाल आदि यहाँ सीमा से प्रसिद्धि भद्राश्व पूर्व दिगरे पश्चिम आड़ को टिके इलावृत्तर पश्चिम आड़ को टिके केतुमाल वर्ष यहाँ गोटे गोटे वर्ष भद्राश्व वर्ष एवं केतुमाल वर्ष यहाँ सीमा से प्रसिद्धि वर्तमान देखंतु ये मेरुर चारिपटे चारिटा विराट विराट पुणे पहाड़ अच्छा विराट पर्वत मंदर मंदर दक्षिण अच्छे मेरु मंदर पश्चिम अच्छे सुपार्श्व आउ सीधा उत्तर अच्छी कुमुद एवं ये चारिटा पर्वत यांकर ऊपर चारिटा वृक्ष महान वृक्ष अच्छा मंदर ऊपर गोटाए आम्र वृक्ष अच्छी से आम्र वृक्ष तार उच्चता 1100 योजन बोलिक लिखाई जो आसो 1170 योजन 1100 योजन इत्यादि लिखाई मंदर उपर अच्छी गोटे आम्र वृक्ष मेरु मंदर वृक्ष ऊपर अच्छी गोटे जम्बू वृक्ष जामु जोटा आम विराट विराट जामु एवं सुपार्श्व उपर अच्छी गोटे कदम्ब वृक्ष आउ कुमुद पर्वत उपर अच्छी गोटे बट वृक्ष ये जो कुमुद बट वृक्ष कथा ये लिखाई हाँ आपण आंब जामु कदम्ब बट 1100 योजन उच्च एमाने सब बदमाश गुड़ाक 100 योजन माने एटा कल्पना प्रसूत कि कौन बा सेते बेले थिला एटा विचार करंतु मोटेटा 100 योजन गोटे वृक्षर उच्चता है 1100 योजन एवं ये आम्र गछर कथा ये कही सुवर्णगिरी चतुर्भागे
स्वर्णगिरी चतुर्भागरे अछंती बेष्टित आकार किए मंदर जे मेरु मंदर सुपार्श्व आदिगिरी पर आ गोटे कुमुद लिखाई नहीं पर लिखाई अछंती बेष्टित आकार वृक्ष न्यग्रोध आम्र सार बट वृक्ष न्यग्रोध कहले बट वृक्ष न्यग्रोध आम्र सार जंबू कदम ये चत्वार ये चारिटी एवं चत्वार सिंधुता निकटे एटा सिंधु कहला एटा प्रकृत सिंधु नुह सरोवर कारण से आप पर्वत शिखर सिंधु कौटू आसला से चत्वार सिंधुता निकटे विराजे नाना शुभ्र तटे ये जो आप जो चारोटी जोटा कि मंदर मेरु मंदर आप सुपार्श्व एवं कुमुद यांकर उपरे चारिटा सरोवर विराट सरोवर अच्छी से सरोवर कौन मधु क्षीर इक्षु एवं जल जही सकल देवमेल ये चारिटा सरोवर रे मधु महु क्षीर इक्षु आखुरस एवं मधुर जल भरपूर जही सकल देव मेल एवं जे जहा मत करी ध्यान प्रभु करती भजन ये पुणी कौन है ये चारि पर्वत रे चारिटा उपवन अच्छा चारिटा उपवन अच्छा से उपवन गुड़ाक किए से उपवन होउचंती मंदर नंदन मेरु मंदर चित्ररथ सुपार्श्वर वैभ्राजक आउ कुमुदर सर्वतोभद्र यहीटा चारिटा उपवन विराट नंदन आप नंदन वन इंद्र भवन तुमको तो मागु नाही हे प्रभु से नंदन वनटा अच्छी आप मंदर पर्वत उपरे मेरु मंदर चित्ररथ सुपार्श्वर वैभ्राजक आउ कुमुदर सर्वतो भद्र बोलिकी आप उपवन पुणी अच्छी आउ जही सकल देव प्रभु को करती भजन भद्र चित्र रथ नंदन विभ्राज चारि उपवन जही अमर वृंदमान क्रीड़ा करती अनुक्षण कामिनी संगते घेनिण जही अनंग मूर्तिमान एकादश शत योजन मंदर गिरी क्रोट जान मंदर पर्वतर तार क्रोटटा हूँ 1100 योजन बोलिकी कहला अत्यंत तुंग वृक्षवर से जार ऊपर की 11,000 योजन उच्चर तुंग वृक्ष होती आम्र वृक्ष सी अच्छी सुगंध अमृत सुस्वाद रस गलई विशारद सी अरुणोदा नदी सार मंदिर हो से कौन हुए से आम्र गछरु विराट आंब फले विराट आंब तल को पड़ी फाटी जाए सी आंबर तार भी आयतन देछि से फाटीगला पर से केवल आम्र रस सब गलित हुए एवं एमती गले जे साकू ये जो चित्रटे देखीदे जानीजे से मंदर एटा मंदर से मंदर पर्वत उपरे जो आम्र वृक्ष अच्छी सेटा पूरापूरी पूर्वांचल को गोटे अरुणोदा बोलिक गोटे नदी सृष्टि कर दिए से आम्र रस से अरुणोदा रस नदी सृष्टि करे मंदर होइछि बाहर मेरु तेणु से अरुणोदा रस जो नदी से नदीर जल पान करिकी आपनर से नदीर जल जे पान करे से लेखा है से जो सुगंध से सुगंधटा 10 योजन पर्यंत परिव्याप्त हुए अरुणोदा नदीर जल जे पान करे से जलर सुगंधटा 10 योजन पर्यंत परिव्याप्त हुए एवं तापर कौन है मंदर ऊपर तो आम्र गला मेरु मंदर ऊपर रहा जम्बू मेरु मंदिरटा अच्छी भारतर ऊपर को जम्बू द्वीप ता ना से मेरु मंदिर मेरु मंदिर ऊपर जो वृक्षटा अच्छी से जम्बू जामु तार सी कथा भी से लिखिले मेरु मंदिर जम्बू फल पाची पड़ई महित हस्ती प्रमाण फल तार आज्ञा जामु फल गुड़ाक हस्ती विराट विराट हस्ती आकृतिर हाथी भाया यहाँ लिखाई तहिरु रस जे गलई अपार सेटा पड़ी जो फाटी जाए तहिरु जम्बू जम्बू रस आसे से जम्बू रस उभय पार्श्व भूमिटा को ओदा करके नदी होकर बही आसे
से जंबू रसरु जंबुनद नामक गोटे ताकू जंबुनद अर्थ हूँ स्वर्ण किंतु जंबुनद नामक सुवर्ण सृष्टि हुए जहाँ को कि देवकन्या माने गंधर्व कन्या माने भूषण करके धारण करती तो शुण से परीक्षित तार जल संजोग सुवर्ण होती वाह तापर कहला अपना सुपार्श्व सुपार्श्व पर जो कदम्ब वृक्ष अच्छी से कदम्बर वृक्ष तार पांचटा क्रोट से अपना से कदम्ब वृक्ष कौन है पंचधार पांचटा धार बाहर से कदम्बर रस पांच धारा है बाहर से पंचधारा सब इक्षु रस से पंचधार रे आखु रस सब प्रवाहित हुए एवं सेटा आपनकर इलावृत जो वर्षर तार पश्चिम पटर से प्रवाहित हुए कदम्ब रस एटा आपनकर जंबू रसटा इलावृतर दक्षिण पार्श्व प्रवाहित हुए आपनकर जो मंद आम्र रसटा इलावृतर पूर्व पार्श्व प्रवाहित हुए आ कुमुद उपरे जो बट वृक्षटा अच्छी से बट वृक्ष केवल पंच धारा बा गोटे धारा नुह से बट वृक्ष असंख्य ओहल सब अच्छी असंख्य ओहल एवं से ओहल मान कौठू धान्य दूध दही घृत मधु जहा मनीषर जहा सब नित्य सबु किसी से आपनर सबु बहुची एवं सेटा तार उत्तर दिगरे जोटा कि उत्तर कुरु से अंचल रे से सबु लोके जो माने अधिवासी अच्छा देवता ए माने सब ताकू पान करती कदम्ब तो महाकदम्ब तोर तोहरे मध्य क्रोटर परम धारा रूप होई तहु जे मधु स्रबुचई इलावृत को बेही करी सुगंध आमोद प्रसरी तार परशु जे पवन सुगंध सत्यक योजन आपण एटा कदम्ब वृक्षर जो रु बाहरला तार जो सुगंधटा 100 योजन पर्यंत जाए पुणी कुमुदगिरी तट देशे विशाल बट जे प्रकाशे ताहार कंदरु बाहर विशाल पयोराशि धार एड़ा वृत्त रजे उत्तरे प्रजाए सुस्थ जार निरे जावत जीव सुखी होती जार जल पी ये कहला किंतु भगवान व्यासदेवंकर श्रीमद भागवत महापुराण अच्छी जेते प्रकार खाद्य पदार्थ दूध दही एपरिक शज्या आसन से बाहर से बटरू शोबार आसन शज्या दूध दही घृत खाद्य जी जहाँ चाहला बाहर कहार किसी अभाव ना गोटे रकम से कामधेनु भाया कार्य कहला तार कंदरू बाहर विशाल पयोराशि धार वर्तमान आउ कौन है देखु ये शुभ ये जो मेरु सुमेरु सुमेरु पर्वत रे आमे वर्तमान तार चारिपटे 8टा पर्वत थिला पुणी तार चारिपटे आउ 4टा पर्वत कथा जानिले एबे वर्तमान सुमेरु पर्वतर तार जो मूल देश रे अन्य 20टा पर्वत छोटिया छोटिया पर्वत ताकू घेरिकी रही 20टा पर्वत से भीतर 19टा पर्वतर नाम दिया जाए 19टा पर्वतर नाम दिया है से 19टा पर्वत किए सब हेले कुरंग कुरर कुसुम्भ वैकंक त्रिकुट शिशिर पतंग रुचक निषध श्रीनिवास कपिल शंख वैदुर्य जारुधि हंस ऋषभ नाग कारंजर एटा 19टा ना है आ गोटे ना भगवान व्यासदेव भी लिखि ना कि जगन्नाथ दास बुद्ध लिखि ना किंतु 20टा पर्वत आपनर पद्मर केशर पद्मर जो मझीर केशर को जमती चारिआडू घेरे करी थांती गोटे पुष्करटा को आप देखिथिबे से भलिया मझीराटा को ये 20टा पर्वत घेरी करी अछंती बोली कहला कुरंग कुसुम्भ कुरर वैकंठ त्रिकुट शिशिर वैदुर्य निषद रुचक कपिल शिर श्रीनिवास शंख वृषभ जारुधि पतंग कारणजर जे हंसनाग नारद आज जे विदित हेमंत विंशति पर्वत मेरु कर्णिका चारि पासे विराजे केशर सदृशे मेरुकर्णिका मेरुटा जदि गोटे कर्णिका हुए कर्णिका कहले पुष्पर मझीर जो केशरटा को कर्णिका
कर्णिका चारि विराजे केशर सदृशे जठर पुणी वर्तमान आउ गोटे कथा आसला देख एटा कोड़े प्रथमे थिले बड़ बड़ 8 मेरु सहित 9टा पर्वत पर हेले 4टा पर्वत वर्तमान हेले 20 पर्वत वर्तमान आहरी 8टा पर्वत पूर्व दिगरे इलावृत वर्षर पूर्व दिग को ये जो मेरु पर्वतर पूर्व दिग को देवकूट एवं जठर नामक दुईटी पर्वत अछंती देवकूट एवं जठर दक्षिण दिग को करवीर एवं कैलास अर्थात भारतर निकटवर्ती तिब्बतर पाखापाखि कैलास एवं करवीर नामक दुईटा पर्वत अछंती एवं पश्चिम पटे परिजात्र और पवन नाम दुईटा अछंती पर्वत एवं उत्तर पटे त्रिशुंग एवं मकर नामक आहरी माने यही 8टा पर्वत ये पूरापूरी गोटे गोटे विराट मंचटार चारिआडे 8टा खंब सदृश ये विद्यमान 8टा पर्वत ये से कहले जठर देवकूट दुई मेरुर पूर्व भागे रही बेनी सहस्र उच्चतार तार बेनी सहस्र योजन उच्चता 18 योजन विस्तार ये गुड़ाक 18 योजन विस्तार ता तलदेशटा पवन परिपात्र दुई ताहार पश्चिमे शुभ कैलास करवीर दुई दक्षिण पासे विराजई ये जो 8टा एवं उत्तरे त्रिशुंग मकर अछंती बेनी गिरिवर ये अष्टगिरी मध्य देशे सुवर्णगिरी जे प्रकाश है तेणु 8टा गिरी तार चतुर्पार्श्व या जगी करी अष्टप्रहरी भाया जगी करी सुवर्ण मेरु पर्वत को जगी करी अछंती तो ये केवल जम्बूद्वीपर मेरु पर्वतर एवं जम्बूद्वीपर अवस्थित 9टा वर्षर केवल इतिहास ताऊपर किछि किछि आभास या ऊपर आ बेसी किछि मु तो जानि नहीं संग्रह करि पारि नहीं तबे सुवर्णगिरी अग्रदेश एबे कोन है देखंतु सेही सुमेरु पर्वत जार की उच्चताटा होची लक्ष योजन 1 लक्ष योजन उच्चता तल को माटी तल को 16,000 योजन माने पोता हेकि अछि एवं ऊपर को 84,000 योजन दिशुची मेरु पर्वतर तल को 16,000 योजन एवं ऊपर को 84,000 योजन एवं ता ऊपर देशटा 32,000 योजन आयतन बोलिक आम समस्ते जानी पढ़ी एवं से 32,000 योजन ऊपर शिखर देश गोटे चतुष्कोणी अर्थात वर्गक्षेत्र आकार 10,000 ये तो करोड़ करोड़ अयुत योजन तार कहुई पुणी 10,000 योजन लंबा एवं 10,000 योजन बोध प्रस्थ एमती हिसाब करा तार उपरे गोटे चतुष्कोणिया जगह उपटा हूँ ब्रह्मांकर स्थान ब्रह्मांकर पूर्व ब्रह्मपुरा ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन माम उपेक्षित कंते पुनर्जन्म न विद्यते आज्ञा से गले भी मरबे से जो ब्रह्मांक पुर को से ब्रह्मा निजे बास कर कहले एवं से ब्रह्मांकर से 32 जो 1 योजन मध्य जो चतुष्कोणी गोटे वर्गाकार कृति अंचल अच्छी आम ब्रह्मपुर सत्यलोक बोली कहवा ता तल को अष्टदिगपालंकर सबू पुर अच्छी अष्टदिगपाल किए दक्षिण रे जम पूर्व रे इंद्र दक्षिण रे जम आप नहीं अग्निकोण रे अग्नि दक्षिण रे जम आप नैऋत कोण रे नैऋति पश्चिम रे होचंती वरुण एवं वायु कोण रे वायु उत्तर रे बोधे कुबेर ना चंद्र कुबेर एवं ऐशान्य कोण रे ईशान स्वयं सब ये जो अष्टदिगपाल ये अष्टदिगपाल ब्रह्मांकर पुरर तल अंश ये अष्टदिगपाल अष्टलोकपाल विराजमान करछंती एवं तांकर जो पुर ब्रह्मांकर पुरर आयतन जेते सेही पुरर चतुर्भाग 1/4 समस्तंकर
ଏଇଟା ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଛି। ବିଚାର କରନ୍ତୁ କେବେ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ ବ୍ୟାସ ମୁନି ଉପରକୁ ଯାଇକିରି, ଏବଂ ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ, ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏଇ ହିମାଳୟ ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ କଣ ବୋଲିକିରି କହିବେ, ତାହେଲେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପର ତାର ମ୍ୟାପ, ତାର ମାନଚିତ୍ର ଦେଖେଇକିରି ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଏପଟ ସେପଟ ଯଦିଓ ହେଇଛି, ତଥାପି ଏ ଭାଗବତ ସହିତ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ କିଛିଟା। ଜାଣିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି କୋଉଠି ଥିବା, କାରଣ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୋଉ ବ୍ୟାସ ଉପରକୁ ଚଢିକରି ଉଡାଜାହାଜରୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଲେଖିଲେ, ଏଇଟା କିଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କଥା। ଏପଟେ ତାକୁ ମଣିଷ ଇଏ ଆଜିକାଲି କଳିହତ ମାନବ କାହିଁକି ବିଚାର କରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରୁନାହିଁ, ଏଇ କଥାଟା ମନ ଭିତରକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆସୁଛି। ଏ ମଣିଷ ଗୁଡାକ ବେଶୀ, ତେଣୁ ତ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏ 2024 ନା ପଳେଇଗଲା, ସେମିତି 2025ର ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଆଉ କେତେବେଳେ କଳିଯିବ, ସରିଯିବ, ଆଉ କଣ ହେଇଯିବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପାର ଲୀଳା। ଇଏ ସୃଷ୍ଟିର ତାର ସର୍ଜନାର ଯୋଉ ଗୂଢ କଥା ଗୁଡାକ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କେହି ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ଆଜିକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ହଁ ଏବେ ଉଡୁଛନ୍ତି ଉପରେ, ଆଜି ତ ଉଡୁ, ଆଜି ଆମ ଆକାଶେ ରବିର କରଜ ହିଁ ଝଲକେ, ଆଉ କି ଆମ ପରି ଥିଲାରେ ଆମେ ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲାରେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାସ ବି କଣ ଏଇଭଳିଆ ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲା ଥାଇକିରି ଉପରକୁ ଯାଇକିରି ଦେଖିକି ଲେଖିଲେ ନା। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। तांको भଳି ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣ ମହାପାତ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମହୋଦୟ, ସିଏ ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରିକି ତା ଉପରେ କିଛି କହିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏବଂ ୟା ପରେ ଆଜି କଣ ହେଲା, ब्रह्मार पुरोजे प्रकाशे अयुत योजन से हुई नाना कुसुमे सुभाष हुई हेम कलश तुंग सार किय बा देवा पटांतर चारि दिगरे जे ताहार इंद्रादि लोक पालंकर यथाक्रम जे झामते निर्मित पुर यथोचिते यथा अनुक्रम नित्य विहार करती समस्ते अष्ट दिग पालंक पुर सुसंच अति मनोहर पंचम स्कंदे ही वाणी शुणी संसार तर प्राणी कहिदास जगन्नाथ कृष्ण चरित भागवत प्रभु पदार बिंद तोले मन मोर ही बनेश्वरे इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे भुवन कोश वर्णनम नाम षोडशोऽध्याय। भीमस्यापि रणे भंगो मुनेः अपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम अशुद्धम वा मम दोषं न विद्यते मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन जनार्दन यत् पूजित मया देव परिपूर्णम तदस्तमे हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। एथिरे ये मूढ़ जहा किछि जानिला आहरण करथिला आपण मानक आगे व्याख्यान कला, भूलभाल जहा थिबो ताकु क्षमा करिकरी ठीक जिनिसटा को ग्रहण करी बोली आशा करिकरी मोर बाणीटा को विराम। मन्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। कथा भरत वंशर भारत आलोचना करछथि। भरतଙ୍କ नाम भारत ହେଇଛି। ସେଇଥିରେ ଟିକେ ସର୍ଟରେ ମୁଁ କହିବି, ଆମର ଭୂଗୋଳରେ ଆମର ଇଏ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଦେଶ ଅଛି, ଆମେରିକା, ଚୀନ, ଜାପାନ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଯାହା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଛି ଭାରତ ବର୍ଷ। ବର୍ଷ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିନି। କାହିଁକି ବର୍ଷ ଲାଗିଛି ନା 1 ପାଖରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି ବର୍ଷ। 1 ପାଖରୁ 13ରେ ହଉଛି ଆମର ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ। ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ 12ରେ ହୁଏ ନା। ଜଣେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ମରିଛି କିନ୍ତୁ ତାର ବୈଶାଖରେ ହବ, ବୈଶାଖରୁ ଚୈତ୍ର ବର୍ଷେ। 13ରେ କାହିଁ ହେଲା ପରେ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 12, ଇଏ 12 ଭାରତ ବର୍ଷ କାହିଁ ହେଇଛି ନା ଏଇ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାର ନାମ ଯେ ପ୍ରଥମେ 12 ମାସରେ 12 ମାସ ଯିବ, 12 ମାତ୍ରା ପବନ ଯିବ ଏବଂ 6ଟା ଋତୁ ଯିବ, 3ଟା କାଳ ଯିବ। ଆକୁ
ଯେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ କି ଲାଭ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାସାୟ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପାୟ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ୟାସାୟ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପାୟ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ୟାସାୟ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପାୟ ବାସିଷ୍ଠାୟ ନମନ ଟିକେ ମନେ ପଡୁନି ଟିକେ ବେହଳା ହେଇଯାଉଛି। ହଁ व्यास रूपाय विष्णवे ବ୍ୟାସ ରୂପାୟ ବିଷ୍ଣବେ। ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାସ ହଉଛି ଉପାଧି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଦେଉପାୟନ। କାହିଁକି ତାକୁ ବ୍ୟାସ ଦିଆଗଲା ନା ଗୋଲାକାର ଆମର ଯୋଉ ଗୋଲାକାର ବୃତ୍ତ ଏ ପରିଧିରୁ ବି ପରିଧି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଭେଦ କରେ। ସେ କାହାକୁ ଭେଦ କରେ ନା ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାର ବ୍ୟାପ୍ତ ଯେ ନାମ ଚରାଚରମ ତତ୍ ପଦମ ଦର୍ଶିତ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମ। ଅର୍ଥାৎ ଗୁରୁ କିଏ ସେ ନା ଯେ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ସମୁଦ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ଭେଦ କରିଛନ୍ତି। ବାସିଷ୍ଠାୟ କାହିଁକି ନା ବସ ଇଷ୍ଟ ଯଶ୍ୟ ସ ବଶିଷ୍ଠ। ବଶିଷ୍ଠ ବ୍ୟାସଙ୍କ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବାସିଷ୍ଠାୟ ନମୋନ୍ନମ। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଛେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯାହାର ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଥିବ ସେ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏବଂ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ବର୍ଷାନଙ୍ଗ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଉତ୍କଳରେ ଯେ ଜନ୍ମ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଯେ ନିରାଚଳ ଧାମକୁ ଜାଣିପାରେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍ କହୁଛେ। ତତ୍ ସତ୍ ସତ୍ ହଉଛି କି ତତ୍ ତତ୍ ଅର୍ଥ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଦଗ୍ଧ କର୍ମାଣମ ଏବଂ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ସମିଧ କଥା। ଯେତେବେଳେ ମୋର ବାଣୀ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ଇଏ ତିନିଟା ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ ଆର୍ଥିଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଠିକ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୋର ଭଦ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ଵାରା ତତ୍ସବିତୃବରେଣ୍ୟକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଅଖଣ୍ଡ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପାତ୍ରି ଲେଉଟେଇକିରି ପୁରୋହିତ ଗୁଆ ରଖିକିରି କହେ ତୋ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ନାମ ଯତ ଜାଗ୍ରତ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଯୋଉଟା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜାଣିଥିଲା ମତେ କୋଉ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବନି। ଚାହୁଁ ଥାଏ ଯେଣେ ପ୍ରଭୁ ଥାଏ ତେଣେ। ତୁମ ପରି ପ୍ରଭୁ ହେବ କାହାର କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଏଇ ଆବାସୀର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଜନ ମାନଙ୍କର ମନୋଭୀଷ୍ଟ ମନ ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଶସ୍ୱୀ ଆୟୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଦାତୃ ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଗ୍ରୀବାଣ ପ୍ରତିଭା ମାନଙ୍କର ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରତିଭା ମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ଆମର ଦିବ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। ଏବଂ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଆଜିର ଯେ ବ୍ୟାସ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ମହାରାଜ ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ହଜମ କରିବା କଷ୍ଟ। ମୁଁ ହଜମ କରିପାରୁନଥାଏ ବହୁତ ଜାଗାରେ। ସେ ତ ପର୍ବତର ନାଁ ସବୁ କହିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ଏଠି ଦାର୍ଜିଲିଂ ଯାଇଥିଲି। ସେ ଦାର୍ଜିଲିଂର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିମାଳୟ ବିଷୟରେ ତାକୁ ଡିଟେଲ ଗୋଟେ ତାର ଇଏଟା ରହିଛି ମ୍ୟାପ୍ଟା। ସେଇ ମ୍ୟାପ୍ରେ ସବୁଗୁଡ଼ା ପର୍ବତର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ଆମର ପୂଜ୍ୟ ବ୍ୟାସ ମହାରାଜ କେବେ ଯିବେ ଭାଗବତ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଦାର୍ଜିଲିଂ ସେଇ ମ୍ୟାପ୍ ସହିତ ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କଲେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପର୍ବତର ନାଁ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ସେ ଏତେ ପର୍ବତ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି ଦେଖି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୋଉଟା ହେଲେ ତାକୁ ମନେ ରଖିପାରିଲିନି। ସବୁ ପର୍ବତ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଆଉ ହିମାଳୟର ଯେତେ ପର୍ବତ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଏଇଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ହିମାଳୟର ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଆଉ ଭରତ ବଂଶାନୁଚରିତରେ ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୟ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଦକ୍ଷ କନ୍ୟାମାନେ ତାକୁ ଯାଇ ଅଭିଷେକ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଏବଂ ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ
ଆଉ ଗୋଟେ ଅସଲ ରହସ୍ୟ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଏତେ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ନାଁ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି କେମିତି। ବ୍ୟାସ ବି ଲେଖିଲେ ଆଉ ଯେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟଟାକୁ ପଢ଼ିବେ ନବମ ସ୍କନ୍ଧ, ସେ ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ ତ କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ବଂଶାନୁଚରିତ, ସେ ବଂଶାନୁଚରିତରେ ଯାହା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ହେଉଛି ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନି। ହଁ ଏମିତି କାହାର ପୁଅ କାହାର ଝିଅ, ତା ପୁଅ ଏମିତି ହେଇକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେମିତି ପର୍ବତ ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା, ସେ କ'ଣ ଏତେ ପର୍ବତ ସବୁ ବୁଲିଥିଲେ? ଯେଉଁମାନେ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବୁଲି, ସେଟା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସ କ'ଣ ତାକୁ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ନା ବୁଲିଥିଲେ? ବୁଲି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା, ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ସେ ଜ୍ଞାନ କହନ୍ତି ଆମର ସାଧନାରେ ସାମ୍ୟମ ସାଧନା। ସାମ୍ୟମ ସାଧନା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରୁଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଏକାଗ୍ରତା। ଆମେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ବହିରେ ଗୋଟେ ଟୋପାଟେ ଦେବା, ତାକୁ ଫୁଟେ ଦିପଟ ଛାଡ଼ି ବସିବା, ସେ ଟୋପାକୁ ଆମେ ଅନେଇବା। ଏମିତି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ, କୌଣସି ତାରକା ଉପରେ, କୌଣସି ଚିତ୍ର ଉପରେ ଆମେ ଏକାଗ୍ରତା ଆଣିବା। ସେ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଧାରଣା, ଏକାଗ୍ରତାଟା ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ ସେ ହେଲା ଧାରଣା, ଏବଂ ଧାରଣା ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ ସେ ହେଲା ଧ୍ୟାନ, ଏବଂ ଧ୍ୟାନଟା ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ ସେ ହେଲା ସମାଧି। ଏବଂ ସେ ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି ତିନିଟାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଲେ, ଏକାଠି ରଖିଲେ ସେ ହେଲା ସାମ୍ୟମ। ସେ ସାମ୍ୟମଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ମାନେ ଆମର ମନର ଯେତେ ଶକ୍ତି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଏକାଗ୍ରତା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକୀଭୂତ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ମାନେ ମିଶିକି ରହିଲା ଶକ୍ତି। ସେ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଆମେ ଯୋଉଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଜାଣିପାରିବା। ଧନ୍ୟ ମୁଁ ତ ସାମ୍ୟମ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ହଉନି, ମୁଁ କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସୂତ୍ରଟା ଜାଣିଛି। ଯେହେତୁ ଗୁରୁଦେବ ଡିଟେଲ ଲେଖିକି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ସବୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ। ସେ ସାମ୍ୟମ ଯିଏ ସାଧନା କରିଥିବ, ସେ ସାମ୍ୟମ ବଳରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ତା ଶରୀର ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି, ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମ, ତାର ସମସ୍ତ କଥା ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଏବଂ ସେମିତି ସାମ୍ୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେମାନେ ତାର ପୁଅ, ତା ପୁଅ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ସେ ସାମ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଥିବ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ସେମାନେ ସାମ୍ୟମ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣୁଥିଲେ। ହିମାଳୟକୁ ସେ ସାମ୍ୟମଟା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ହିମାଳୟ ଭିତରେ କେତେ କୋଟି କ'ଣ ପର୍ବତ ଅଛି, କେତେ କ'ଣ କୋଟି ଗଛ ଅଛି, ସେ ପାହାଡ଼ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଗଛ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ହଁ, କି ବୃକ୍ଷ ଅଛି ସେଇଠି, ସେ ବୃକ୍ଷରୁ କି ରସ ଧରୁଛି ତାକୁ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଟା କେତେ ସେ ବ୍ୟାସ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିପାରୁଥିଲେ, ସବୁଗୁଡ଼ା ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ସେ ଶକ୍ତିଟା ହେଉଛି ସାମ୍ୟମ। ହେଲେ ଏଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଭୁବନ କୋଶର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ହିମାଳୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଏବଂ ହିମାଳୟଟା ହେଉଛି ଆମର ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ଆମର ହରିଦ୍ୱାର ବୋଲି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଅଛି ଆମର ହରିଦ୍ୱାର। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମର ହରିଦ୍ୱାର, ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସବୁ। ଆମେ ହରିଦ୍ୱାରଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉପରକୁ ଯିବା ଋଷିକେଶଠୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଇ ଶେଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ବଦ୍ରିନାଥ, କେଦାରନାଥ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ହଁ, ମାନେ ଯମୁନୋତ୍ରୀ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଏଠି ଏ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ହରିଦ୍ୱାର ବାଟ ଦେଇକି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହରିଦ୍ୱାର ବାଟ ଦେଇ ତାପରେ ଋଷିକେଶ, ତାପରେ ଆମର ରାସ୍ତା ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଗଲା ପରେ ଆମର ହାତର ଯେଉଁ 4ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରେ। ହରିଦ୍ୱାର, ଯମୁନୋତ୍ରୀ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, ବଦ୍ରିନାଥ, କେଦାରନାଥ। ହଁ, ସେଇଠି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକର ମୁଁ ତ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ହବାଠୁ ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲାକ